Pito ka mga tao na sikop sa pagdala og shabu sa drug operation og checkpoint dito sa Mandaue. Ang detalye sa balita, pinaagi ni Super Norman Mendoza. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, pasok! Mabot sa 7 ka mga tao ang nagsibak sa kapulisan sa Presinto 1 Central Police Station sa Dakbayan sa Mandaue sa gihimo nilang drug operation alas 10 pasado kagabi diya sa North Reclamation area. Ang mga nadakpan pulos mga nakuhaan og mga ebidensya gagmay nga plastic sachet sa gituan nga shabu. Ang uban ini ang nasikop gikan sa checkpoint nga gihimo sa kapulisan. Ang mga suspect gikan ang uban ini diha sa syudad sa Sugbo nga mapaingon dinhi sa syudad sa Mandaue, Lapu-Lapu o Consolation area. Ang uban ini na sikop sa pinaagi sa follow-up operation o nakuhaan yapon sa nisgutan ng mga ebidensya. Ang mga suspect ang pasakaan kini sa kaso nga paghupot ining illegal nga drugas. Kini Super Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo.